Para ko kay. Sir, pili lang sir. Natay ko sir, nakakuha ko sir. Apo tayo. Goldfish. Ah, dara sir. Pila po na siya? Kuha ko sir. Pila po na? Quintara sir. Kaya mga po goldfish ato dito. Kuya na tong kuan ba? Rotor. Magkatabay-tabay. Ah, lagi. Kuha po rin sir, partner sir. Di pa rin magilabot po sila. Hindi sila lantano. Kuha sir, kuy. Pila po na? Quintara sir. Kuha ko na kuy. Pila po na? Quintara yan po. Apoy butterfly sir. Tagka sa pako ba? Pili ra sir, panuli mo sir. Baka namin ko no. Hotel na ko 100. 100 po doon. Sara. Sara. Wapo na sir, kamo ka tayo mong good fish. Running ay good fish. Nanganguto dito sa mga tabay-tabay ba? Kini sa di po siya mangilabot, no pinagkalamin isda. Uli ilag tanon? Oh, di ko nilabtanon sir. Hindi na silang mag-uban. Pwede po sila mo-breed sa goldfish. Ano sila? Dako na bilin sa tabay-tabay. Tauning man nga. Ayun, kagwapo ang isda. Basta mang-injil, di na buwan na po. Pwede rin po dito. Sa kina sa dako man eh. Okay na sir, dili na siya ingon na kuan. Sila pa buhi na jud na. Kini yung kana Pwede ra. 100. Oh. Ano lang. Ini sir, okay. Ha? Ini. Kana. Ah, okay, tingnan. Tangan ito explain tong tabay-tabay kay Ano sir, makonan? nikulan mo awas man. Aw, oh, mutay lang sir, kay kasi mambak ba. Mo kuha na niya sa tubig ba mo, sabay ba? Oh. Oh, sabay mo na sila. Salamat sir. Yan, maraming salamat sa customer. Lalan, Ma'am Lucita, tamsak dan idol. Babad ko lang to, CP, pasok na. Ayan. Salamat ma'am. Matamsak hus. Shopee mo pang and all premiere tonight. 7 PM. Last chatter yan, 200 Gcash. 100 at 100 for last chatter. 1 and 2. Look. Yeah. Okay, sir. AAC. Yan po, tapos sa mga tayo. Tapos sakay. Ma'am Lucita, salamat ma'am. Ebong Travel Vlog dan Tusok from Sir AC Arang Ulti. Ma'am Lela, salamat ma'am. Salamat ma'am. Marlon Vlog, hello po. Ano na natin ng ano, moderator. Ayan po. Salamatos. Ganda mo pang at sa lahat na tusok. See you guys tonight, 7 PM. Ayan po. Tusok po sa nakapili. Mamaya ko yan, 7 PM. My last chatter. Ayan po, maraming salamat po sa inyo.